हेलो बच्चों आज हम सीखेंगे 2D शेप्स नेम। तो बच्चों ये है ब्लैक कलर, स्क्वायर, ट्रायंगल, पेंटागन, हार्ट, स्टार, सर्कल। ब्लैक कलर, स्क्वायर, ये है स्क्वायर। ट्रायंगल, ये क्या है बच्चों? ये है ट्रायंगल। पेंटागन, ये है पेंटागन। हार्ट, ये है हार्ट। स्टार, ये क्या है बच्चों? ये है स्टार। सर्कल, बच्चों ये है सर्कल। ये है कलर्स, ग्रीन कलर, स्काई ब्लू कलर, लाइट पिंक कलर, येलो कलर, ब्लू कलर, रेड कलर, स्काई ब्लू कलर। ये है स्क्वायर। हम स्क्वायर में स्काई ब्लू कलर भरेंगे। ये है स्क्वायर। लाइट ग्रीन कलर, ये क्या है बच्चों? ये है ट्रायंगल। लाइट पिंक कलर, पेंटागन, ये है पेंटागन। रेड कलर, अब हम हाथ में रेड कलर फिल करेंगे। ये है हार्ट। येलो कलर, ये है स्टार। स्टार में येलो कलर फिल करेंगे। ब्लू कलर, ये है सर्कल। बच्चों ये क्या है? ये है सर्कल। स्काई ब्लू स्क्वायर, ग्रीन ट्रायंगल, पिंक पेंटागन, रेड हार्ट, येलो स्टार, blue circle. Please like my video and subscribe my channel. Thanks for watching.